Assalamualaikum Dara, bagaimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam, sudah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gak usah terlalu dipikir banyak banget ya, ini kan karena kamu sudah sendiri nih, jadi anggap aja kayak satu orang biasa. Semisal kamu bekuk-bekuk nggak lancar juga nggak usah lah omelin kok, santai aja. Baik, sudah. Kita buka dulu ya, biar takutnya nanti kalau terlalu lama kan kamu habis persiapan nih, biar nggak terlalu lama lah gitu. Kita buka dulu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa rasul amma ba'd. Untuk menambah keberkahan pada pertemuan pagi hari ini, kita buka ya pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan membaca doa belajar raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil zidni ilma wa rzuqni fahma. Langsung aja kita mulai ya, biar nggak keburu muak nanti. Baik, sudah. Bismillah. Lancar lancar lancar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladina kafaru sawa'un alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun alim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah yukhadi'una Allah yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adabun alimun bima kanu yaktubun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahumul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu wa nu'minu kama amanas sufaha ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahzi'un. Allah yastahzi'u bihim wa yamutuhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladina syaraw dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Wa ma kanu Benar, baik. tadi. Masalukum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw qasayyibin minas samaa'i fi dhulumatin aw qasayyibin minas samaa'i fi dhulumatin wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadral maut. Allahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yaqtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fih wa idza atlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhaba bisamihim walau syaa Allahu ladhaba bisamihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzi min eh bener ya? Ya
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إن وإن كن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم قال يا آدم قال يا قال يا أم eh sebentar قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا Daerah للملائكة daerah nggak videonya. Nanti kayaknya tadi kepencet. kenapa sudah Videonya. oh video Kepencet. oh mati Udah, lanjut deh. mati lagi nggak us Enggak, udah pas, udah. tadi sampai mana? Ya, sampai ini loh. Oh karena minta Bacakan dulu nggak? Satu ayat sebelumnya. ayat sebelumnya wak Ya, kan dari ayat sebelumnya us kan tadi saya dengarnya sampai yang terakhir. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Hmm. diulang dari situ us Enggak, langsung lanjutannya aja. baik وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا وقلنا اهبطوا من وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم
فتلقى آدم من ربي فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب إنه إنه هو التواب الرحيم Mm-mm. قلنا اهبطوا منها جميعا Mm-mm. Nggak آه، mati lagi. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم وإياي فارهبون وآمنوا ب Mm-mm. Iya, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata wal wa aqim eh wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab eh afala taqilun wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladziina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un ya bani Israil adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Habis itu Videonya mati lagi videonya. Evan sudah apa Oh, jauh nanti, dari nanti. ya Kenapa? jauh dari wifi soalnya. Wah, oke, oke, udah. eh Sampai mana tadi? Halaman 8 ini, halaman 8. Udah mau yang tengah itu kan. Wait najainakum Hmm. Wait najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dalikum bala'um mir rabbikum 'adim. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب وإذ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون و- وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظل- وما ظلمونا و- وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا وإذ قلنا ادخلوا وإذ قلنا ادخلوا أوه Hmm? وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد 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 علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا bukan kulu washrabu hani ya Us. Bukan. Kulu washrabu. Kulu washrabu min rizqillahi wala ta'saw fil ardi mufsidin. Hmm? Wa id kul wa id kul Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Hmm? Wa id kultum ya Musa lan nasbiru ala Kok wa'id kultum. Wa'id. wahidin. Oh ya, dia benar-benar wa'id kultum ya. Wa id kultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard mim baqliha wa kisaiha wa fumiha wa dasiha wa basaliha. Qala tastabdiluna alladhi eh qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimus wa duribat alaihimud dillatu wal maskanah wa ba'u biqadabim minallah dalika bi an dalika bi annahum kanu dalika bi annahum kanu dalika bi annahum kanu Astagfirullahaladzim. Oh, gimana ini? Nah, pelan-pelan. Jangan panik. Nanti kok panik Dan susah. annahum kan dalika bi annahum kanu yakfuruna billahi wa yaqtulu Kurang tepat, kurang tepat. Dari kebiasaan nahum kanu. Ya, wa yaqtulu bukan, dan bukan. nah Terus aja pelan-pelan. Dari kebiasaan nahum kanu. Ya, dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyina bi ghairil haqq dalika bima asaw wa kanu ya'tadun nah, setengah lagi, setengah. innal ladina amanu wal ladina hadu bil eh Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun summa tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin Wal- walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بقر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين فذبحوا eh bukan ya Us. Sebenarnya sama tuh, sama kayak ayat itu. قالوا ادع لنا Hmm? قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لو قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا إن وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضرب بعصاك eh bukan Oh, فقلنا benar. ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum taqilun summa qasas qulubukum mim ba'di dzalika falla fatullahi 'alaikum eh Sama salah pas aku. summa qasas qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw asyaddu qaswah wa in
minal hijarat wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha wa inna minha lama yah eh, wa inna minha lama yakhbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Afatatama'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah summa yuharrifunahu min ba'di ma qalu wa hum ya'lamun. Eh, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum min indi rabbikum afala afala ta af, afala taqilun. Bener ya, Us? Ganti-ganti setengah berikutnya. Afala taqilun. Eh, halaman 12 belum. Heeh. Yes. Ya benar 15. Walah. Awalannya, oh ya, awalaya lamuna an ma yusiruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitaba illa amani wa inhum illa yadunnun fawailul lilladina yaktubun faya- fawailul lilladina yaktubuna alkitaba Pelan-pelan. fawailul lilladina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hada min indillahi liyastaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma fawailul lahum mimma fawail fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah qul attakhad qul attakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'ala Allah bima la ta'lamun bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila Wait, wait, akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Wait, akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum Wa'id akhadna mitsaqakum wa'id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum Tepat-tepat. Wa idh akhadna mitsaqa. wa'id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna alaihim bil ismi wal udwan wa ya'tukum usara tufaduhum wa muharramun alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa taktumu eh Hmm? afatu'minuna bi afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa hisyun fil hayatid dun eh Hmm? afan sudah fama jazaa'u bi eh fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati fima kanu Hmm? Wa yaumal qiyamati. yuradduna ila asyaddil adab wa maulla bighafilin amma ta'malun ulaika alladziina ishtaraw hayatad dunya bil akhirah eh, fala yukhaffafu anhumul adab wala hum yunsarun walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus awa kullama
awakullama ja'akum Apapun lama. afakullam afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan taqtuluna fafa fafariqan kadzabu fafariqan kadzabatum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna gulf bal lanahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqun lima ma'hum wa kanu min qablu wa wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih falaknatullahi 'alal kafirin bi'sa mastaru bihi anfusahum eh Hmm? bi'sa mastaru bihi anfusahum yakfuru bima anzalallahu bagian yunazzilallahu min fadlih apa sih ayyunazilallahu min fadlihi ala ma yasha'u min ibadih faba'u Hmm? faba'u biqadabin faba'u biqadabin ala qadab walil kafirina adabun muhin wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima an- eh wa id wa idza qila aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqul lima ma'hum qul falima taqtuluna anbiya Allah mim eh qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu wa in kuntum mu'minin eh walaqad wala iya kan Is walaqad walaqad ja'akum Musa bil bayyinati wa ayyadnahu Hmm? walaqad Kalau kata ja'akum Musa bil bayyinati summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dhalimun wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa asaina wa uslubu fi qulubihimul ijla bikufrihim eh kul bi sama staro eh kul bi sama ya murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin kul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin wa tajidannahum akhrasan nasi ala hayah wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma hum bimuzahzi wa ma huwa bimu eh wa ma hmm? huwa bi Belum. wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi eh, wa ma wa ma eh Rumah wa gua ma bimu zahzihi minal adabi ayyu ammar wallahu basirum wallahu basirum bim wallahu basirum bima ya'malun kul man kana aduwwan li jibril kul man kana ju kul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqul lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin walaqad anzalna ilaik walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasikin. Kayak pasti salah pun. ya. Wa ma yakfuru biha illal fasikun. Aw kullama ahdu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aksaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'hum nabada fariqum minal ladina utul kitabullahi waro adurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u Hmm? wattaba'u wattaba'u ma taslu syayatinu ala mulki Sulaiman
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعملون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين من عذاب أليم وما Nggak يود ada minyak walil kafirina. yang mana sudah Yang kamu baca sebelumnya nggak ada minyak langsung walil kafirina. والكافرين عذاب أليم saya ulang ya Us Mm-mm. ya Coba coba. Dina manula takulu ro'ina wa kulundurna wasma'u walil kafirina adabun alim. Habis itu, apa ya? Oh, Terus itu eh, ayat terakhir. ma yawadul ladhi. Ma yawadul ladhi Hmm? taru min ahlil kitab walal musyrikina ay yunazzala alaikum min khairim min rabbikum. Allah yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allahu dzul fadlil adim. Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam annallaha ala mulkus samawati wal ard. Wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dalla sawa'as sabil. Wattakasirum wattakasirum min ahlil kitabi law yuraddu apa ya ruddu wadda kasirum Ya Rutu. lil kita bilau yaruddu nakum mim ba'di imanukum kuffaro iman kuffaro hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta na fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amani tilka amaniyuhum tilka amaniyuhum tilka amaniyuhum. Eh tilka amaniyuhum kul kul hatu Hmm? salah Benar kulhatu. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin balaman aslu wajahu lillahi wa huwa musinu falahu ajruhu inda rabbi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun Waqalatil yahudu laysatin nasara ala syai' Waqalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yaslunal kitab kadzalika qala alladziina la ya'lamuna misla qaulihim fallahu yahkum bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun wa man adlamu mimman mana masajidallahi ay yudkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin illa khaifin
lahum fid dunya hisyu wa lahum fil akhirati adabun adim walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah inna innallaha wasi'un alim. Wa qalu takhadallahu waladan subhanah bal lahu ma fis samawati wal ard qul lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa qala alladziina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qala alladziina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyanal ayati liqaumin yuqinun. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wala tus'alu wala tus'alu an wala tus'alu an ashabil jahim. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm malaka minallahi min wali wala nasir. Alladzina atainahumul kitab alladzina atainahumul kitaba yaslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may wa may yakfur bihi ay wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun ya bani israila kuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la yanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati eh, qala la yanalu ahdid dzalimin. Wa jalnal baita masabatan linnasi wa amna wattahidu mim maqami Ibrahim musalla wa hidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal akifina war ruk'is sujud wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala man kafara fa umattihu qalilan summa taruhu ila dabin nar hum fiha bukan wa bi'sal mat Oke. bener ya Us? Halaman 20. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ummatan muslimatan. Apa ya? Coba diulangi. Rabbana waj'alna. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Warina manasikana wa tub alaina innaka antas samiul alim. Innaka. Anta tawwabur rahim. Rabbana wa ba'as fihim rasulun minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin. It qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wasobiha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani ya inna Allah astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum syuhada id hadara Yaqub al maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilaha wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun tilka ummatun qad khalat laha Eh. man laha man kasabat walakum ma kasabatum wala tus'aluna amma kanu ya'malun wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahim hanifa
وما كان من المشركين قالوا آمنا Oh, kulu. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون Hmm? قل أتها ونحن له عابدون قل أتهاجوكم قل Ya, itu aku haduna. قل أتهاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له ونحن له مخ- mukhlisun. Bener ya, Us? Saya ulang ya, Us. Nggak santai santai. Lana fillahi wa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Qul antum a'lamu amillah wa man atlaw mimman katama syahadatan indahu minallah wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Tilka ummatun qad khalat laha man kasabat wa lakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Walhamdulillahirabbil alamin. Banyak salahnya Ustazah. Nggak apa-apa, namanya juga kita. Kalau biasanya sih kalau baru kayak gini, kalau karena kan gabungan ya, penggabungan kan mesti jadinya tuh kayak ya gitu lah ya, nggak usah ditanya. Nggak usah Kan ditanya kalau namanya masih pertama kan, karena ini pertama kali kayak digabungkannya gitu kan. Dan biasanya sih nanti setelah berjalannya waktu loh ya, nanti sih akan makin lancar kan nanti bakalnya kan tetap kita murojaah, 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 murojaah terus apa yang mungkin mau kamu tinggalin kan ya enggak tahu. Iya. Afwan Karena Ustazah. kan ini udah sudah jadi apa ya namanya? Halo Ustazah. Ya, Putus-putus suaranya nggak kedengeran. sebentar. Saya pindah dulu gak sih? Sebentar sudah. Ya, sampai. Halo Ustazah. Ya, sudah. Sudah. Soalnya dulu saja suaranya jelas nih. Kalau menurut saya ini sudah lumayan ya. Cuma kalau itu ya sama, selalu. Usada itu selalu bilang, Dara kamu tuh kurang percaya diri sama hafalanmu gitu. Padahal hafalannya tuh udah pas mungkin. Kalau apa karena kamu ragu terus kan karena ragu otomatis Kan terjeda. Terus habis itu bingung lanjutannya. Nah itu biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu yakin nih, yakin kamu sama hafalan bunyi 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 kayak gitu kan nanti kadang kala juga ini keselio lidah kan kalau keselio lidah kan jadi kayak bingung lagi ngulang lagi kan nanti kayak iya. kayak gitu. Ini sedikit saran dari Ustazah ya mungkin kalau misal pas kamu rojaah kamu bisa mau rojaah tutup Quran apa buka Quran Hmm, nggak apa-apa jujur aja lanjut aja, Us. nggak maksud Ustazah gini kamu kalau semisal mau rojaah itu buka Quran apa tutup Quran Oh, murojaah ini sih, Us. Apa namanya? Tutup Quran, habis itu kalau ada yang lihat buka lagi, habis itu tutup lagi oh nggak gitu. apa-apa santai aja santai gak usah terlalu malu Ustazah juga penghafal Al-Quran juga teman-teman. Tapi itu salah caranya. Kalau saya dari usada, kamu rojaknya atau biar nggak kesel lidahnya kan kalau kesel lidahnya itu kan jadi kayak eman-eman ya maksudnya kayak apa yang sudah kamu persiapkan kan baik-baik. Itu sedikit saran dari usada kalau mau rojah tuh mungkin bisa kamu baca kan, kamu baca pelan-pelan gitu kan, pelan-pelan kamu sesuaikan makhrajul hurufnya biar nggak kesel nih. Kita cuma untuk itu tuh untuk melemeskan lidah aja kok, nggak yang apa ya namanya, nggak yang lainnya. Tapi sebenarnya murojaah dengan membaca itu juga bagus kok karena eh, murojaah atau menghafal itu kalau dengan membaca ya itu bisa meminimalisir kesalahan.
Meskipun kita kesannya cuma baca doang, yang bacanya jangan cuma sekali tapi Iya, baik, Ustazah. kan kalau semisal biasa ya sih Ustazah juga kalau murojaah kan buka tutup Quran ya kan. Kalau macet buka gitu kan. Iya, Ya kayak gitu cuma kadang kala kayak gitu boleh, tapi sesekali murojaah dengan dibaca itu juga boleh gitu. Meskipun cuma dibaca doang nih, nggak masalah. Kalau dibaca pun kesannya nggak terlalu berat ya, karena kan kita nggak mikir banget nih. Gitu. iya, Terus kan kita mudahkan karena kita lihat otomatis jelas kita tahu lanjutannya kan lancar. Itu buat melemaskan lidah aja biar lidah itu terbiasa aja gitu sama bunyi-bunyinya gitu biar nggak ada yang kesel atau bagaimana gitu kan. iya, Cuman Ustazah. sebenarnya menurut saya tuh kan kamu sudah hafal, cuma ya itu tadi karena adanya ragu-ragu sama aduh gitu, agak tersendat jadinya kayak malah bingung nih lanjutannya apa. Padahal sebenarnya menurut saya ini sudah lumayan lancar loh. Cuma kan kesalahannya cuma itu aja. Jadi bukan apa ya namanya kalau dibilang belum lancar sih memang belum lancar, tapi bukan nggak hafal gitu. Belum apa cuma karena tersendat-sendat, tapi kamu bisa benahi sendiri kan kadang kadang ya. Bukan Iya, tapi beberapa beberapa setengah mata sendiri biasa kan kalau misalnya memang hafalannya apa belum kuat itu kan banyak lupa gitu kan banyak lupa tapi kan iya, ya, beberapa orang kan kalau banyak lupa dia tidak bisa yang melanjutkan tapi kan kamu lupa terus kamu benahi sendiri gitu jadi kan itu sebenarnya cuma butuh lebih banyak pengulangan aja sih kalau kayak gitu bukan yang kayak apa ya bukan yang kayak aduh gimana sudah kayak ngapal ulang dan lain-lain itu nggak sampai yang kayak gitu itu cuma kamu kuncinya itu satu lebih sering diulang aja nanti kalau diulangnya biar nggak terlalu apa nggak terlalu nguras otak banget nih nggak terlalu jenuh di otak kamu baca aja nggak usah langsung banyak juga Dara kalau banyak banyak nanti jengah kita ya ngapal Quran jenuh lah ya duduk lama-lama dan yang lain-lain lah ya kamu cicil habis sholat gitu kan habis sholat dua lembar gitu kan misalnya dua lembar nanti satu kali sholat kan habis apa namanya satu satu hari habis satu jus kayak gitu iya, betul. Iya, baik, Ustazah. gitu Saya, kayak gitu biar nggak terlalu jenuh-jenuh banget soalnya kalau lama-lama duduk ya lama-lama duduk terus kita fokus kayak gitu cepet bosennya nanti lama-lama jadi malas murojaahnya karena kita kesan sebelum murojaah tuh bosen duluan, udah kayak nggak enak duluan, udah nggak fun lah hawanya gitu. Jadi kalau iya, saya betul. apa sedikit-sedikit, yang penting kita dijadikan kebiasaan aja biar apa namanya, biar nggak terlalu kerasa kerasa banget. Lah. Soalnya ya namanya menghafal Al-Quran itu banyak bosannya ya. Soalnya saya juga ya mengalami ya namanya bosan nggak masuk-masuk jengkel dan yang lain-lainnya nggak lancar-lancar itu adalah hal yang akan kita temui sehari-hari ketika kita menghafal Al-Quran. Gitu. Mas, kita bosen ngulangnya tapi nggak lancar-lancar ya nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting kalau sadar-sadar tadi dijadikan kebiasaan aja biar nggak terlalu kerasa berat-berat banget. Kalau kamu murojaahnya terasa jenuh atau gimana, nggak usah ditutup Al-Qur'annya, dibaca aja gitu. Dibaca tuh kan ringan kan. Kalau dibaca kan kesannya kita tilawah. Kita kalau tilawah kuat sekian juz kan gitu kali dulu dan yang lainnya kuat tapi kan kalau suruh murojaah sekian juz ya udah nggak duluan orang satu juz aja jadi kita kayak udah ngos-ngosan kan apa kalau juz Iya, gitu makanya saya bilang dibaca jadi pakai buat tilawah kalau tilawah itu kan seperempat juz kesannya dikit gitu kan tapi kalau misalnya murojaah seperempat juz sudah kesannya juga lumayan iya, jadi nggak usah terlalu dibawa beban banget yang penting sering diulang insya Allah nanti akan lancar karena kok menurut saya kamu itu juga butuh melemaskan lidah aja biar nggak apa namanya biar nggak kebeku-beku lagi gitu aja kalau yang lainnya soalnya apa meskipun usaha diam pun kamu nanti akan benahi sendiri dan insya Allah sudah pas gitu jadi tidak ada apa ya tidak banyak usaha koreksi yang tadi saya di tengah-tengah itu ya saran dari sudah dibaca jangan males ya jangan males ingat jangan males sekali kamu bilang nanti tidak akan ada kata jalan ya. iya. Wah, kalau bisa itu habis kamu sholat apa yang lain-lain tuh kan kalau bisa habis sholat itu kan masih belum yang pertama pokoknya kalau saya dulu saya itu habis subuh habis kamu sholat subuh itu loh habis sholat subuh itu kan belum ada kegiatan loh nah itu langsung diserahkan kalau misal nanti udah dan nanti itu udah nggak bakal fokus dan pikirannya kita
mau ngapain yang lain-lain. Makanya kalau saya biasanya habis subuh tadi itu kan, habis subuh tadi itu pokoknya diserahkan dulu, nanti udah kelar, selesai. Kayak gitu. Baik, Soalnya sudah. kalau kita udah pegang HP itu udah wah. Oh iya, betul. Saya bilang ya, saya sudah juga berpengalaman. Jadi yang sudah terapin itu juga sama yang sudah bilang gitu kan. Kalau saya juga merasakan. Itu ya. Saja kalau dari Sada ada yang mau ditanyakan mungkin dari daerah. Sudah. Kok saya pengen, oh, kalau habis ini, saya boleh terserah lanjut ke jus apa namanya, 28 sama jus 2. Gitu. Boleh bebas, kamu mau mundur boleh, mau maju lagi boleh. Gitu. Karena kan yang kemarin itu kan 3 juz kan, ini kita ngulang nih. Cuma kan nanti kan di sesi murojaah tuh kan kalau misalnya di kelas kan ada bagian ya 30 menit pertama murojaah, 30 menit kedua kan sesi bahas nih. Nanti kan kamu di 30 menit pertama itu bisa kamu pakai buat murojaah lagi nih satunya gitu kan, dibaca-baca, kamu usah terlalu yang muluk-muluk banget kamu. Tetap Al-Qur'annya biar dapat banyak dibaca, semakin sering semakin bagus. Baik, sudah. Nah, kamu mau lanjut jus berapa? 28 apa jus 1? Jus 1, jus 2. Pinginnya jus 28, soalnya kan ada jeda-jeda surat ya, Ustaz. Kalau yang itu, Kamu bosan-bosan banget ya. kalau Al-Baqarah non-stop. Boleh, boleh. Dan kalau misalnya dari ada sih ya mundur aja nggak apa-apa di jus 28. Cuma nanti kan kamu akan ada pembiasaan lagi. Karena kan biasa di jus 1 aja panjang-panjang, ketemu jus 28 yang nggak terlalu panjang-panjang banget lah. Gitu. Tinggal kalau misalnya dari ada sih biasanya orang itu larinya 28, 27 kan. Baru lari ke jus 2. Jus 2 baru nanti lari ke jus 26, jus 26 balik lagi ke jus 3. Tanya sih, tapi Oh, tergantung balik lagi ke selera masing-masing ya. Kalau sudah mah terserah bebas, yang penting tidak loncat-loncat dari jus 3 ke jus 15 gitu aja. waduh, ternyata kalau hafalnya Ya. Kenapa? ternyata kalau hafalnya di situ gimana? Boleh, apanya di situ mah nggak masalah. Kadang-kadang kan kita loncat-loncat kan biar nggak jenuh aja kan. Kalau terlalu urut kan kesannya jenuh. Ya nggak apa-apa, kan itu hafalanmu, bukan hafalannya ustazah ini. Baik, sudah. Ya, apa, santai aja, karena kan di RCA itu kan, bukan ya, kita kan kalau sudah jadi hafalan kan otomatis itu kan tanggung jawab kita. Kalau misalkan di RTA itu juga ada kok sebenarnya program menghafal surat-surat pilihan gitu kan. Tapi di surat-surat pilihannya tetap ada Al-Baqarah sama Ali Imran-nya ya. Jadi Oh, surat pendek juga ada surat panjangnya, dua itu gitu. Itu kalau misal biar nggak jenuh-jenuh, tapi biasanya sih pengalaman Ustazah sih setelah habis surat-surat pendeknya sih balik lagi ke setoran awal ya gitu. Karena kan lebih pendek daripada kalau harus menghafal Al-Baqarah atau Ali Imran. Yang Al-Baqarahnya aja 2,5 juz ya hampiran. baik, Tapi sudah. itu sih, itu kalau sandal soalnya kan kita biar nggak menutupi jenuhnya kan. Kalau semisal ada ganti surat kan biasanya ganti nuansa baru, ganti suasana baru. Tapi kan kalau semisal itu mulu nggak kelar-kelar, itu kan masa jadi cepat bosen ya. eh, Apalagi kalau nggak tasmi-tasmi. Makanya kan biasanya kayak gitu tuh di jus. Biasanya larinya jus 28, 27, terus baru lari ke jus 2 kan. Jus 2 kan nanti kan Al-Baqarah terus tuh, baru balik lagi ke jus 26 yang apa namanya ada surat-suratnya kan. Baru balik lagi ke jus 3. Nah, nanti kan kalau di jus 3 kan setengah Al-Baqarah, setengahnya Al-Imran. Alim, Jadi biar nggak terlalu bosen-bosen banget lah. Terus baik, sudah. mungkin dari daerah ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Sudah, sudah. Sudah Raga? Sudah, sudah tuh. Nggak apa, soalnya biasanya itu kadangkala semakin ditunda itu juga nggak yang bikin kayak semakin lancar gitu loh. Kayak stuck aja di tempat yang sama. Begitu. Betul. Semakin banyak diulang, malah semakin kita itu tertekan karena nggak segera tasmi, tapi mau tasmi juga nggak lancar-lancar. Biasanya sih kayak gitu, biasanya sih ya. Tapi itu sih beberapa, tapi tidak semua. Ya, biasanya sih ada yang gitu. Makanya kalau saya udah ditasmikan dulu aja nggak apa-apa. Nanti masalah belakang nanti soalnya kan kita merujuk juga gitu. Soalnya kan
Ini itu kan biasanya udah nuansa-nuansa liburan, apalagi nanti kan masuk Idul Adha. Idul Adha itu kan udah kita nyate. Nggak sempat kita mikir, murah aja, aduh belum tasmi jus satu. Udah nggak kepikiran, kita udah bakalan mikirnya nanti mau nyate, apa mau bikin kuli, apa yang lainnya gitu. Udah kayak Iya. ada aduh, nanti masih kalau ada masih ada ganjelan tasmi lagi kan gak enak. Jadi kalau misal setoran biasa kan nyantai ya gitu, nggak yang terlalu kayak setoran biasa 2 baris 3 baris disetorkan mah nggak masalah gitu. Tapi kan kalau tasmi kan otomatis kita harus merujuk banyak nih ya yang lain-lain, nah gitu kan harus persiapkan itu saran dari Ustazah sih, soalnya pengalaman Ustazah kebanyakan kalau misalnya kita habis liburan nanti balik lagi itu kayak rasanya kayak ngulang lagi gitu, jadi Iya. kasihan progresmu udah yang kamu usahakan kemarin sama berhari-hari itu progresnya. Sayang banget kalau nanti harus eh, apa ya hilang sedikit-sedikit karena liburan gitu. Jadi mending diinkan aja gitu biar liburannya tenang Iya. aman tanpa usah gitu. Biasanya kan kalau liburan juga jalan-jalan kan. Nah, biar tidak mengganggu momen-momen itu kita segerakan gitu ya. Iya, yes, betul betul. Dan itu saja kalau dari saya. Barakallahu fiik Dara. Nah, nanti usah kirimkan nilainya ya. Biasa. Kita cukupkan sekian pertemuan pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah besok di hari Rabu. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran saya. Afwan. Izin live ya.